कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं क्रिप्टो स्पेस में एंड ग्लैडफुली थैंकफुली पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं ये जो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैं टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज़ दोनों को यहाँ पे मिला के ये एनालिसिस ये कंटेंट मैंने क्रिएट किया है। फंडामेंटल एनालिसिस को मैंने इस वजह से नहीं यहाँ पे इंक्लूड किया क्योंकि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द फंडामेंटल्स ऑफ बिटकॉइन एंड नथिंग हैड चेंज्ड टू बी ऑनेस्ट। तो उसको मैं इस वजह से फंडामेंटल एनालिसिस को इस कंटेंट में फिलहाल शामिल नहीं कर रही बिकॉज नथिंग हैज़ चेंज्ड एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द फंडामेंटल्स एनीवे। एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक एनालिसिस है जो कि गलत भी हो सकता है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रही टू बाय बिटकॉइन। ना ही मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल है और ना ही मैं कोई फॉर्च्यून टेलर हूँ कि मैं आगे क्या होगा मार्केट में उसको प्रिडिक्ट कर सकूँ। मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल स्टेट में है और एक बुरी खबर, सिर्फ एक छोटी सी भी बुरी खबर, वो बेस्ट ऑफ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एंड ऑन चेन एनालिसिस सबको इनवैलिडेट कर सकती है। बीटीसी की जो लोअर प्राइस लेवल्स हैं, इन लोअर्ड प्राइस लेवल्स ने ऑफ कोर्स बुल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है मार्केट की तरफ। जैसे कि मैं अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप के ऊपर मुस्तकिल आप लोगों को ये बताती रहती हूँ पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर कि इस वक्त जब बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी हुई है, मार्केट क्रैश हुआ है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ बिटकॉइन एंड इथेरियम इज फुल ऑन। बिटकॉइन की प्राइस 30K के अराउंड फिलहाल होवर कर रही है। होवर करने से एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एरिया हासिल कर लिया हुआ है बिटकॉइन ने। मगर साइकोलॉजिकल एरिया या प्राइस लेवल्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और ये लेवल्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं मार्केट सेंटिमेंट को समझने के लिए या मार्केट सेंटिमेंट को ट्रांसलेट करने में इनटू प्राइस लेवल्स। साइकोलॉजिकल लेवल्स जो है वो सिर्फ एक राउंड फिगर, एक राउंड नंबर होते हैं जो कि काम करते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का। गिवन अगर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, गिवन अगर मार्केट कंडीशन क्वाइट हो, यानी कि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट ना हो और कोई इकोनॉमिक या इंडस्ट्रियल न्यूज़ नहीं आती मार्केट के अंदर जो कि काम कर सके एज ए कैटलिस्ट, तो साइकोलॉजिकल एरिया बखूबी काम करते हैं मार्केट की नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करने में। यहाँ एक टेक्निकल इंडिकेटर है RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स, जो कि ओवरसोल्ड टेरिटरी को इस वक्त छू रहा है, जिससे ये इंडिकेट होता है या ये समझा जाता है कि बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है। अगर सिर्फ इस इंडिकेटर को ही हम लोग देखें तो एक्सपेक्टेड प्राइस है बिटकॉइन की $45,261 एट फिल्मिंग टाइम। लेकिन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, कि यहाँ पे ये कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इंडिकेटर आइसोलेशन में या अकेला एक इंडिकेटर कुछ भी कंक्लूसिवली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है और ना ही कभी किसी एक इंडिकेटर पे आप रिलाई कीजिए। श्योर RSI की जो करंट रीडिंग्स हैं एट फिल्मिंग टाइम मुझे होप ज़रूर देती हैं, लेकिन मैं ये हरगिज़ भी नहीं कह सकती या प्रिडिक्ट कर सकती या कंक्लूड कर सकती कि 42 का प्राइस लेवल डेफिनेटली हिट करेगा बिटकॉइन। वी विल वेट एंड वॉच। ये तो था एक टेक्निकल इंडिकेटर जो कि पॉजिटिव है बिटकॉइन के लिए एट फिल्मिंग टाइम। अब देखते ये है कि मार्केट न्यूज़ क्या आ रही है, कौन सी पॉजिटिव मार्केट न्यूज़ आ रही है। कल ये खबर रिलीज हुई है कि पिछले हफ्ते जब बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था अराउंड 28 to 29K के लेवल्स पे, तब इंस्टीट्यूशंस की हैवी बाइंग हो रही थी। जैसे मैंने पहले कहा, मैं मुस्तकिल अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में आप लोगों को ये अपडेट कर रही थी कि इस वक्त बिटकॉइन की हैवी एक्यूमुलेशन हो रही है। $300 मिलियन इन्वेस्ट हुआ है इनटू एक्सचेंज ट्रेडेड बिटकॉइन फंड्स। मेजॉरिटी ऑफ ये फंड्स आए हैं नॉर्थ अमेरिकन इन्वेस्टर्स से और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फंड्स आए हैं वो आए हैं यूरोपियन इन्वेस्टर्स से। लेकिन एक बात कंसर्निंग है यहाँ पे और वो ये है कि जो बिग वेल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर टेकिंग ओवर द रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन माय ओपिनियन फड के इन्फ्लुएंस में आके, फड यानी कि फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट के इमोशंस या इन्फ्लुएंस में आके पिछले 45 दिनों में, पिछले 45 दिनों में लॉस्ट किया है अ कलेक्टिव वेल्थ ऑफ $800 billion। And trust me, this is exactly what whales want, what whales want we as a retail investors do. Whales यानी कि institutions ये चाहते ही नहीं है कि आम लोग कभी भी ये वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकें या ये वेल्थ जमा कर सकें। They want your Bitcoin. मार्केट्स को इसी तरीके से क्रैश किया जाता रहेगा अगर आप इस मार्केट में बिलीव करते हो, लाइक सीरियसली बिलीव करते हो, तो यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग।
یہ سائیکلز بوم بسٹ کی سائیکلز آتی رہیں گی. مائنڈ یو نہ ہی یہ پہلا کریش تھا اور نہ ہی یہ آخری کریش تھا. بیک ٹو آور ٹاپک. چائنا از بیک ان دا گیم. آدھے سے جو زیادہ بٹ کوائن مائننگ ہیش ریٹ ہوئے ہیں وہ کنٹریبیوٹ ہوئے ہیں فرام مین لینڈ چائنا انٹل جنوری 2022. جنوری 2022 تک کے سٹیٹس ہیں. یہ خبر کس طریقے سے بٹ کوائن کی پرائس کو پاسبلی اوپر لے کے جانے میں ہیلپ کر سکتی ہے. پچھلے سال 2021 مئی یا جون میں جب بٹ کوائن کی پرائس 58K سے گری تھی 32K تک، اس کے پیچھے بہت بڑا، ان مائی اوپینین سب سے بڑا مین ریزن تھا چائنا کے اندر بٹ کوائن مائننگ کا کریک ڈاؤن. ہوپ فلی consistent Bitcoin mining in China regardless of the government ban should give a boost to the Bitcoin کی پرائس کو possibly اوپر لے کر جائے گا. possibly. مگر کس طریقے سے یہ ہوگا؟ جب چائنیز مائنرز ایکٹیو ہیں تو اس کا کلیئر مطلب یہ ہے کہ بٹ کوائن ہیش ریٹ بڑھے گا یا بڑھ رہا ہے ایز وی اسپیک. اگر میں ہیش ریٹ کمپیئر کروں جولائی 2021 سے لے کر آج تک کے، تو یہ کنسسٹنٹلی بڑھ رہے ہیں اینڈ اور مینٹین ہو رہے ہیں. تو انڈاؤٹڈلی یہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے فار بٹ کوائنس پرائس اپریسیشن. ایک اچھا ہیش ریٹ جو ہم لوگ آج بھی دیکھ رہے ہیں ریگارڈلیس آف دا مارکیٹ کریش، یہ بتاتا ہے کہ مائنرز نئے اور بہت زیادہ مزید پاورفل مائننگ اکوپمنٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں، جو کہ نیٹ ورک میں انویسٹر کانفیڈنس اور انویسٹر انٹرسٹ کو مزید بڑھاتا ہے. چائنا سے ہی ایک اور بہت پازیٹیو نیوز ہے بٹ کوائن کے لیے. وہ یہ ہے کہ چائنا کے ہائی کورٹ نے ایک بٹ کوائن کی اکنامک ویلیو کو اکنالج کیا ہے. یہ خبر بہت ڈیٹیلڈ ہے اور چونکہ یہ خبر ہوللی سوللی میری ویڈیو کا سبجیکٹ نہیں ہے، تو آپ اس خبر کو اگر آپ نے ڈیٹیل میں جاننا ہے تو یو کین گوگل اٹ، یا میرے ڈسکارڈ کے جو نیوز چینل ہے اس کے اوپر میں نے اس خبر کا لنک پوسٹ کر دیا ہوا ہے. لاسٹلی 16 مئی کو 44 کنٹریز جو ریپرزینٹ کرتے ہیں تقریباً 1 بلین لوگوں کو، وہ ملے ہیں ایل سیلواڈور میں. میٹنگ کا سبجیکٹ تھا اڈاپٹنگ بٹ کوائن ایز اے لیگل کرنسی. اس ایونٹ کا جو آؤٹ کم ہے، جو ریزلٹس ہیں، وہ پازیٹیولی رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اب اگر یہ 3 کنڈیشنز میٹ ہوتی ہیں، پہلی کنڈیشن ان سب ڈیولپمنٹس کا جو ریزلٹ ہے وہ پازیٹیو رہے، نمبر 2 کوئی بری خبر مارکیٹ کو مزید ہٹ نہ کرے، اور نمبر 3 بٹ کوائن کا جو باٹم 29K پہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ اگر کنفرم ہو جاتا ہے تو ایز پر ٹیکنیکل انالیسس بٹ کوائن سون 36K دیکھے گا. اور اگر 36K پہ اس کو ایک اچھی اسٹرانگ سپورٹ ملتی ہے تو پھر جو نیکسٹ پرائس لیول ٹارگٹ کرے گا بٹ کوائن وہ ہے 44K کا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے. مجھے کامنٹ میں بتائیے آپ بٹ کوائن سون 36K کا ہو سکتا ہے.